your life right now is a reflection of your past thoughts. Anda harus bisa lihat di benak Anda bahwa Anda telah hidup di dalam berkelimpahan. See yourself living in abundance and you will attract it. James Kui MBA adalah direktur dari Academia Education and Training, sebuah perusahaan training yang berbasis di Singapura. Spesialisasinya meliputi area sales and motivation, service excellence, leadership, team building, management, dan personal development seperti public speaking, goal setting, dan time management. Dia sangat mengetahui bagaimana mengimplementasikan tips dan gagasan-gagasannya dengan praktis dan mudah. Walaupun orang Singapura, James sangat mempunyai banyak pengalaman dalam mengadakan training di Indonesia. Dia telah menyelenggarakan seminar dan in-house training di lebih dari 1.600 perusahaan di Indonesia. Klien-kliennya meliputi berbagai sektor industri, mencakup perbankan, asuransi, tour and travel, real estate developer, manufacturing, bisnis transportasi, rumah sakit, dan telekomunikasi. James Kui juga telah berbicara di depan publik internasional di New Delhi, Mumbai, Afrika Selatan, Moskow, dan Malaysia. Gaya presentasinya sangat dinamis, friendly, dan memakai pendekatan informal. Ditambah lagi dengan keunikannya dalam mengkombinasikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, menjadikan training-trainingnya menjadi benar-benar sebuah pengalaman pembelajaran yang menyenangkan. Hari ini saya akan bincang-bincang tentang isi dari buku ini, oke? Jadi untuk Anda yang sudah dengar, this is to reinforce, ya. Untuk Anda yang belum, ini saya kasih tahu tentang buku ini. Buku ini sungguh luar biasa. Kalau Anda ada kesempatan, silakan beli baca buku ini, ya, oke? Bukan sebagai pedoman utama, tetapi sebagai pelengkap. Saya selalu mendapatkan buku ini bukan untuk menggantikan, sekali lagi, bukan untuk menggantikan kepercayaan spiritual kita. Bukan, ya. Ini buku bukan untuk menggantikan buku-buku suci yang kita baca. Bukan. Ini buku adalah ya melengkapi dan memperkuatkan. Okay? That's all. This book is not to replace whatever holy book you are reading. Ya. So make it very clear. Dan setelah saya baca buku itu, ternyata bukanlah hal yang baru. Ya, untuk Anda yang sudah baca buku itu, nothing exceptionally and totally new. Most of the things we have read it somewhere already. Kita sudah baca dari buku suci, kita sudah baca dari buku-buku motivasi lain, ya, Norman Vincent Peale, Dale Carnegie, all the good books contain about the same thing. Cuma yang saya suka dari buku ini adalah buku ini mengintisarikan all those and they put it into a nice story and nice picture. That's what I like. Okay, let's go, ladies and gentlemen. Let's go. The greatest teachers who ever lived have told us that the law of attraction is the most powerful law in the universe. Now, the greatest teachers berarti termasuk Buddha, Nabi Muhammad, Confucius, Jesus Christ, and so on, right? Yeah, the greatest teachers who ever lived have told us, semua tanpa kecuali mengajar kepada kita the law of attraction. Cuma di buku penterjemahan bahasa Indonesia, di Anda baca hukum tarik menarik, ya. Hukum tarik menarik menurut saya kurang tepat penterjemahannya. Seolah-olah ada tawar menawar begitulah. I pull you pull back, I pull you pull back, ya. The law of attraction semestinya penterjemahannya adalah hukum daya tarik.
daya tarik, seperti magnet gitu loh. Ya, jadi kalau Anda baca buku penerjemahannya, hukum tarik menarik, silakan di pikiran Anda digantikan dengan hukum daya tarik. So, the greatest teachers who ever lived have told us that the law of attraction is the most powerful law in the universe, not on this earth, but in the whole universe. Di seluruh alam semesta, hukum daya tarik adalah hukum yang paling penting. Dan kita yang belajar fisika dan sebagainya, kita semua tahu bulan, bumi, matahari dan planet-planet semua bisa di posisi itu dan tidak geser-geser, rubah-rubah karena ada hukum gravitasi, betul kan ya? Hukum gravitasi lah itu yang memposisikan semua planet, bulan dan bintang dan semua di posisi tertentu, ya. So the law of attraction is the most powerful law in the universe. Kita semua sudah belajar tentang magnet dan problemnya kita belajar ini semua seolah-olah law of attraction ini sesuatu yang berhubungan dengan fisik. Sesuatu yang bentuknya fisik, ada bentuknya. Misalnya, ada benda sama benda dan sebagainya, ya. Tetapi hari ini kita akan belajar, the law of attraction is so much more than that. Once you learn this, you change your life. Bahkan, kita bisa backtrack, sampai zaman-zaman Babilonia, itu mereka sudah tahu tentang hukum daya tarik. Maka Anda lihat, ada dalam sejarah budaya-budaya tertentu, itu bangsanya kayanya luar biasa, makmurnya luar biasa, sejahteranya luar biasa. Karena budaya itu, bangsa itu tahu tentang hukum daya tarik dan mereka mempraktekkannya. What we are trying to say here is, what you read in the book is not a new theory. It is not something new. It has been going on for thousands of years. Cuma problemnya adalah pengetahuan ini dan ilmu ini, it's a select group of people who know it. Hanya orang-orang tertentu yang dikasih tahu. Kenapa? Orang-orang yang tahu ini bisa menguasai banyak hal. So, maka Anda lihat, orang yang sudah tahu dan telah mengaplikasikan hukum The Secret ini, termasuk orang-orang seperti Plato, termasuk orang-orang seperti Shakespeare, Isaac Newton, Beethoven, they know the secret. Thomas Alva Edison, he knows the secret. Albert Einstein, dia mengerti tentang hukum alam, dia mengerti tentang hukum waktu. Leonardo da Vinci. Yeah, in recent times, people like Abraham Lincoln understood the law of attraction. Henry Ford, the founder of the automotive. Carl Jung, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris Perang Dunia II. Semua ini Anda bisa lihat referensinya dari buku. Okay, referensinya semua sudah ada di buku. Kenapa pola pikir mereka semua sudah ada di buku? And they understood it. Later I will share with you. Mother Teresa understood the secret. They knew it. They knew all these things. So these are all the people who know the secret. Maka dari itu tidak aneh, tidak heran mereka tokoh-tokoh. Dan hari ini kita akan tahu dan belajar tentang the secret dan kita bisa mempraktekkan nanti. Okay? Right, very nice. Semua orang di dunia ini mau sukses. Semua orang di dunia ini mau kaya, betul kan ya? Including you and I. Semua orang di dunia ini mau wealthy, mau healthy, mau successful, mau have good relationships. All of us in this world want that. But the truth is, not everybody enjoys it. Betul kan? Not everybody gets it, right? We all want to be rich, but not everybody is very rich. We all want to be successful, but not everybody is very successful. Why? Why do you think that only 1% of the population, tetapi 1% dari jumlah penduduk, itu penghasilannya 96% dari semua uang yang berputar di sekitar rakyatnya. Oke, yes? Jadi 1% dari penduduk menguasai 96% dari uang yang berputar. Mereka mengerti. Mereka mengerti karena mereka baca buku-buku tertentu, atau mereka mengerti karena dikasih tahu oleh orang tua mereka, atau mereka mengerti karena mereka hasil pemikiran sendiri. Pokoknya mereka tahu. They understand. Why do they think they know? They know something. They know the secret. Now you will be introduced to the secret. So, what is the secret, ladies and gentlemen? Apa itu rahasianya? Rahasianya, the law of attraction. The law of attraction. Hukum daya tarik. Jadi kalau Anda baca buku ini The Secret, ya Anda bolak-balik cari apa
Apa secretnya? Apa rahasianya? Apa rahasianya? Rahasianya adalah di sini, the law of attraction. Hukum daya tarik. Hukum daya tarik. Nah, kita akan bahas tentang hukum daya tarik. Apa itu hukum daya tarik? Apakah dandan cantik-cantik, pakai baju seksi-seksi, itu ada daya tariknya? Bukan itu yang dimaksud, ya. This is a very big statement, ladies and gentlemen. Kalimat ini besar sekali loh ini. Everything that's coming into your life, you are attracting into your life. Segala sesuatu yang datang atau melimpah di hidup kita, itu terjadi karena dengan sadar atau tanpa sadar, kita telah menarik hal-hal itu, kita telah menarik peristiwa-peristiwa itu ke kehidupan kita. Wow, this is big statement, you know. This is a big statement, okay? Yes, everything that's coming into your life, you are attracting into your life. Oke, berarti kalau hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita, itu karena kita ada perannya. Kita ada perannya. Kita yang menyebabkan hal-hal baik itu terjadi dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau ada hal-hal dalam hidup kita yang kurang baik saat ini, adalah juga akibat dan hasil dari diri kita sendiri. Okay, yeah. So, meaning we take control. We are responsible. Okay. Now, of course, kita yang beragama dan percaya agama, ya, bukan berarti Tuhan tidak berperan. Bukan itu maksudnya, betul kan ya? Bukan you take control, there is no God. No, this book is not saying like that. We are attracting it. We are attracting it. Yeah. Everything that's coming into your life, you are attracting into your life. Wow. So if you look back later on, we will look back. Yeah, the good things you are happening in your life, you have attracted it. The bad things that are happening into your life, the bad people around you, the bad friends, ngomong jelek-jelek tentang Anda lah, gosip-gosip lah, ya pokoknya Anda semangat dia jatuhin, gitu-gitu. You have attracted them into your life. Sorry to say, they did not just come, you know, they see your face, ini korban berikutnya, they like to be with you, you know, okay? Nanti kita bahas ya, okay? That means, the good news is, you are in control, betul? Tomorrow you don't want them, you can just chase them away, no problem. How to do it, we will tell you, ya? Everything that's coming into your life, you are attracting. Oh, beautiful sekali, ya? Nah, kenapa bisa tertarik kepada Anda? Bukan karena daya tarik secara fisik, Anda cantik, Anda ganteng, Anda whatever, is attracted to you because of the images, gambaran that you are holding in your mind. It's what you are thinking. Ini, silakan garis bawakan thinking. Okay? Jadi, apa yang kita pikirkan, jadi saya menerjemahkan kalimat ini satu persatu dulu, baru nanti saya kasih kesimpulannya. Jadi, apa yang kita pikirkan, hal-hal positif yang kita pikirkan, kemudian akan menarik hal-hal yang positif. Hal-hal negatif yang kita pikirkan, kemudian akan menarik hal-hal yang negatif. Oke? Nah, hal-hal positif yang kita pikirkan, menarik hal-hal yang positif, itu bisa diterima. Saya yakin semua orang bisa terima. Betul kan ya? Ya. Tetapi, mana sih ada orang yang memikirkan bencana? Betul nggak? Mana ada orang memikirkan dirugiin orang? Betul nggak? Mana orang memikirkan buka usaha supaya rugi? Betul? Tidak ada kan ya? Tetapi kenyataannya ada orang buka usaha rugi kan? Yes, ya. Nah, sedangkan kita bilang you are attracting by your thinking. Nah, seems to be tidak cocok ya. Yang negatif itu nggak cocok kan? Siapa yang memikirkan, yang mau hal-hal negatif datang ke hidup kita? Enggak kok, saya nggak pikir kok, saya nggak pernah pikir mau rugi, nggak pernah, amit-amit deh, betul kan ya? Tetapi dari hukum ini, somehow dengan sadar atau tidak sadar, kita telah menarik hal-hal itu terjadi melalui pikiran kita. Oke? Lanjut. Again lah. Whatever is going on in your mind. That's the key. Whatever is going on in your mind. And ladies and gentlemen, the truth is, sometimes we don't know what's going on in our mind. Betul kan ya? Karena kita punya pikiran jalan sendiri kan. Tahu-tahu, loh kok saya lagi pikir itu sih? Betul? Ya. So sometimes, itu bukan satu pikiran yang sengaja, tetapi satu pikiran yang di alam bawah sadar itu loh.
Yes. So what's going on in your mind? You are attracting to you. Wow. So later on we talk about that. Okay. This is so good, so powerful. Nah, ini saya kutip dari Buddha yang ada dari bukunya. Buku ini pun kutip dari Buddha. All that we are is a result of what we have thought. Ini dari Buddha. Ya. Apapun keadaan kita hari ini adalah akibat dari apa yang telah kita pikirkan. Nah ini, kalau kita bicara tentang thinking, ladies and gentlemen, thought, berarti ada hukum seperti magnet. Ada hukum seperti magnet, cuma magnet beda. North and south, klik, gitu kan ya. North and north, ya mantul ya. Opposites attract. Opposites attract. But in the law of attraction, in terms of thinking, like attracts like. Maksudnya adalah sama dan sama itu akan tarik. Gitu loh. Okay? Sama dan sama itu tarik. Okay? Nah, apa yang sama? Pikiran yang sama. Tetapi di alam semesta bagaimana cara ini pikirannya, oh sama loh pikirannya klop. Begitu kan ya. Bagaimana membedakan pikiran. Betul kan? Pemikiran. Nanti kita bahas. Okay? Like attracts like. Yang penting kita mengerti dulu. Ada hukum alam ya. Hukum alam. Hukum fisika, ya, bahwa like attracts like, okay? Now, then this is very important now. We are going into the serious content already. You have to accept that whether you understand it, whether you believe it or accept it or not, you and I, ladies and gentlemen, we are the most powerful magnet in the universe. Kita adalah magnet yang paling kuat di seluruh alam semesta. Wow. You are the most powerful magnet in the universe. Thoughts attract like thoughts. Pemikiran akan menarik pemikiran yang serupa. Pemikiran akan menarik pemikiran yang serupa. Itu maksudnya ya. Thoughts attract like thoughts. Pemikiran akan menarik pemikiran yang sama. Thoughts are magnetic. And thoughts have frequency. Nah, ini alasannya. Kenapa pikiran bisa tertarik sama pikiran yang sama. Betul kan ya? Karena begitu kita memikir sesuatu, apa itu bagus atau jelek, atau meyakinkan atau menggelisahkan, pikiran itu terpancar keluar. Terpancar keluar, oke? Okay? Pikiran itu terpancar keluar dan pikiran itu ada gelombangnya. Tidak percaya, kita semua tahu kan, kalau kita ke rumah sakit, betul kan? Yes, ya. Bahkan ada yang tes orang bohong atau tidak, betul kan ya? Tempel ini, itu kan gelombang itu, setuju kan ya? Jadi secara fisika kan sudah terbukti bahwa pemikiran itu gelombang kan? Dan kenapa kita semua tahu? Karena komputer itu belajar niru persis dari otak manusia. Ya, otak manusia itu bagaimana bisa ada ya pikiran ketika ya listrik kan ya, gitu kan, ya. So inside a lot of small energy lah, betul kan? Energy, ya. So don't go near to Albert Einstein kena setroma, pikirannya banyak sekali. Okay? So our thoughts are energy. Our thoughts are energy. Okay? So when you think of something, you transmit energy outwards. And that energy have frequency, you see. Gelombang, betul kan ya? Nah, ketika gelombang itu dipancarkan, dan orang lain, somewhere else, think about the same thing, that means he also same thinking, berarti pikiran itu terpancar dong? Berarti gelombangnya mirip, betul? Karena pikirannya sama, gelombangnya mirip. Nah, gelombang itu ketemu sama gelombang itu, and somehow the universe will arrange it. Not you arrange it. The universe will arrange it. These two frequencies meet. And somehow these people will meet. See what I mean now? Okay? Because like attract like. Like thinking. And what is like thinking? Like thinking is similar frequency. Betul kan ya? Similar frequency attract lah. So this is nothing mystical. It's very physical. Bisa dibuktikan secara fisika. Ya? Okay? As you think, those thoughts are sent out into the universe. And they magnetically attract same kind of thinking because they have the same frequency. That's how it works. Everything that sent out, segala sesuatu yang dipancarkan akan kembali kepada sumbernya. Segala sesuatu yang dipancarkan akan kembali ke sumbernya.
dan sumbernya adalah Anda dan saya. Jadi ini hukum alam. Apa yang kita pikirkan, pancarkan, itu nanti datang. Alkitab pun bilang kan, what you say will come true. Maka orang tua selalu bilang, ngomong hati-hati ya, jangan sembarangan ngomong. Nanti terjadi loh, benar-benar jadi loh, nyesel loh. Betul kan ya? Because what you say comes true, you know. What you say comes true. Because pancar come back. Now, this is interesting. So if you pancar good things, you get good things. If you pancar bad things, you get bad things. Okay? Nah, the interesting thing is, this hukum alam, ini hukum alam. Hukum alam tidak membedakan mana pikiran yang baik, mana pikiran yang jelek. Hukum alam tidak membedakan. Oke, hukum alam hanya ikut hukum alam saja. Maksudnya contoh, kalau kita semua panjat ke gedung ini, ya lantai mungkin 10 atau 15, kita semua berdiri berbaris di ujung gentengnya. Yes, orang baik hati lompat tetap turun, orang jahat lompat tetap turun, betul kan ya? Hukum alam tidak membedakan kita orang baik atau jahat, betul? Hukum alam hanya ikut hukum alam. That's it. It just responds to your frequency. So, that's why you become what you think about most of the time. Okay? This is very interesting ya. So, that's why Anda sudah selalu bacakan, change your thinking and you change your life. Betul kan ya? Dan kata-kata itu kan bukan hal yang baru. Dari dulu sudah ada. Cuma sekarang dijelasin, oh ternyata ini loh hukumnya. That source is you. Oke, nanti kita lanjut ya. Nah, thoughts become things. Maksudnya adalah pemikiran akan jadi nyata. Itu maksudnya. Oke? Ya, kalau Anda baca buku itu, ya, pemikiran akan jadi benda. Gimana caranya pemikiran jadi benda? Ini maksudnya adalah pemikiran akan jadi nyata. Thoughts become things. Nah, ini menarik kan ya? If you see it in your mind, you are going to hold it in your hand. Jadi kalau Anda bisa bayangkan di benak Anda, berarti suatu ketika Anda akan bisa terima wujudnya. Maksudnya begitu. Kalau Anda bisa bayangkan di benak Anda, suatu ketika itu akan jadi nyata. Itu maksudnya, okay? If you see in your mind, you're gonna hold it in your hand. Nah, berarti kalau kita mundur, work backwards, agar supaya bisa jadi nyata, kita harus ada gambaran di benak kita dulu. Agar supaya sesuatu cita-cita, agar supaya cita-cita kita bisa jadi nyata, kita harus ada gambaran yang jelas dulu terhadap cita-cita itu. Semua orang mau sukses, tanpa kecuali. Tapi kalau saya tanya kepada kita semua, ada gambarannya, sukses itu apa sih? Ya pokoknya sukses lah, sukses itu apa? Gambaran nyata itu sukses apa? Pernahkah kita bayangkan keadaan kita yang sudah sukses itu kayak apa sih? Banyak orang belum ada gambaran sih. Feeling sih mau sukses, cita-cita sih mau sukses, impian sih mau sukses, gambaran terhadap sukses belum jelas. Maka sepengen-pengennya nggak dapat. Kenapa? Gambaran belum ada di benak. Okay? So we will go there ya. Step by step I'm building you up, okay? Go there. Berarti Anda harus bisa lihat di benak Anda bahwa Anda telah hidup di dalam berkelimpahan. See yourself living in abundance and you will attract it. Berarti Anda harus bisa lihat diri Anda sudah hidup dalam berkelimpahan. Dan berkelimpahan itu sesuai dengan gambaran Anda. Oke? Berkelimpahan bisa uang loh. Berkelimpahan bisa jadi hubungan yang harmonis, betul kan ya? Berkelimpahan bisa jadi kesehatan, sangat-sangat sehat, betul? Ya itu Anda harus gambarin dulu. Nanti saya akan kasih cerita tentang ya kesaksian-kesaksian nyata yang orang sudah praktekkan, oke? See yourself living abundance, you will attract it. And then, ladies and gentlemen, ini hukum alam kan? Hukum alam sama seperti hukum gravitasi. Setiap orang yang loncat keluar pasti turun. Yes? Mau orang Amerika, orang India, di Amerika, di India pun sama. It works every time with every person because this is hukum alam. Jadi tidak membedakan. Nah, ini kalimat terakhir ini paling indah loh ini. Berarti tidak pilih etnis,
Tidak pilih latar belakang, tidak pilih latar belakang keluarga, tidak pilih you dari bangsa mana, betul kan ya? Tidak pilih you ganteng atau jelek, tidak, semuanya. It works every time with every person. That means all of us in this room have the same sumber. Nice, man. Nice, okay? So forget about you are lucky, your father is rich. I'm not so lucky, my father is poor. You are lucky, your father sent you to school. I'm not so lucky, my father didn't send me to school. No, it's the same. Because everybody, apapun tingkat pendidikan kita, setiap orang punya kemampuan untuk gambarkan apa yang kita inginkan, betul? Nggak pakai ijazah kok, betul? It works, so nice. Saya mudah-mudahan lihat ada wajah yang senyum. Ya, kenapa? Berarti Anda pegang kuncinya. Anda pegang kunci. Jadi jangan salahkan kakak, tante, nenek moyang. Ya, no. No need. Yeah, it works every time. Yeah, okay. Your life right now is a reflection of your past thoughts. Your life right now is a reflection of your past thoughts. Berarti keadaan hidup kita loh, Anda dan saya sama, kita dikuasai oleh hukum alam yang sama. Keadaan hidup kita sekarang adalah hasil dari pemikiran kita di masa yang lampau. Yes. Oke. Dan ternyata setelah saya pelajari, ya benar sih, benar. Nggak salah ini, nggak salah, hukum alam, nggak salah. Oke. Nah, tetapi ini, attract the good instead of the bad dong. Karena hukum alam hanya gelombang yang serupa dia datangkan ya. Berarti hati-hati gelombang apa yang kita pancar, betul? Ya, gelombang apa yang kita pancar sangat hati-hati. Jadi yang kita mau tarik adalah tarik gelombang yang baik, bukan hal-hal yang negatif dan jelek. Oke? Nah, here's the problem. Nah, ini masalahnya, ladies and gentlemen. Masalahnya di sini. Most people are thinking about what they don't want. Ini problemnya. Most people are thinking about what they don't want. Wah, saya parkir mobil di sini mudah-mudahan nggak ditabrak dah. Saya parkir mobil di sini mudah-mudahan polisi nggak datang dah. Wah, saya buka usaha mudah-mudahan nggak rugi dah. Udah dibohongin orang 3-4 kali udah capek dah. Mudah-mudahan kali ini buka usaha nggak dibohongin orang lagi dah. Betul nggak ya? Kita selalu ekspresikan apa yang kita tidak mau. Dan alam semesta tidak bisa bedakan apa yang mau dan tidak mau. Yang dipancarkan gelombangnya adalah pikiran itu. Mudah-mudahan tidak ketabrak. Berarti gelombang yang kirim adalah tabrak. Itu kata kuncinya gelombang itu. Is it? Mudah-mudahan tidak rugi. Pancar rugi. Tidaknya disortir keluar. See what I mean ya? Yes. So it does not understand the tidak. It takes the kata kunci. And because the tidak is not important, the inti is whatever you're thinking, betul kan ya? Mudah-mudahan tidak ketabrak. Itu yang fokus kita kan tabrak. Ya kan, ketabrakan itu. Jadi gelombang yang keluar kita ketabrakan. Oke? Waduh, mudah-mudahan nggak tumpah deh. Mudah-mudahan nggak tumpah. Tumpah. Jadi, ini poinnya. So that's the problem, ladies and gentlemen. Most people are thinking about what they don't want. And they are wondering why it happens again and again. Dan akhirnya bilang, nasib lah. Nasib. Garis tangan. Tuh garis tangan. Nggak jelas garisnya tuh. Saya sering kasih contoh ini ya. Jadi untuk Anda yang sudah dengar saya minta maaf, oke? Okay? Dulu anak saya kecil, ya when he was about 3-4 years old ya. Yes, 3-4 years old, malam-malam tidur ngompol. Oke, okay? Ngompol. Jadi susternya kita ini sebagai orang tua, remember okay, tonight Bobo nggak boleh ngompol ya. You see what I mean? Nggak boleh ngompol loh, sudah gede masa ngompol, nggak boleh ngompol. Nggak boleh ngompol ya, anak pinter nggak ngompol loh. Nggak boleh ngompol ya, oke Bobo ya, nggak boleh ngompol ya. Tengah malam pasti ngompol. Kenapa yang dipancarkan nggak boleh ngompol. Setelah saya mengerti ini, ya, bukan salah anaknya. Dan bangun, tuh kan mami udah bilang nggak boleh ngompol. Ngompol lagi malu, ngompol. Jadi kata ngompol itu diulang melulu, betul kan ya? Ulang terus, ngompol. Malam, mama bilang ngompol, keluar. Betul?
So we change our words, we change our, okay. If you want to sleep tonight, when you sleep, you feel like peeing, get up, walk to the toilet, and pee. Get up, walk to the toilet, and pee. What do? Get up, walk to the toilet, and pee. Again, get up, walk to the toilet. See, sudah di program. Get up, walk. In the middle of the night, 3 o'clock, that 3.5-year-old boy, tidur. Dan besok pagi, clever boy, you went to the toilet, Masa sih? Dia nggak sadar kan? You see, you cannot say the wrong word. Sering kita sebagai orang tua say the wrong word. And then our children do it. Kita marahin dia lagi. Yang salah bukan dia, salah kita, salah instruksi. Okay? Dan salah bukan nasib, salah kita, salah kata yang dipancarkan. So starting from now, change your vocabulary. Don't say what you don't want. Say what you want. Jangan bilang, mudah-mudahan kali ini nggak dibohongin orang. Mudah-mudahan kali udah capek bangkrut melulu, capek. Mudah-mudahan kali ini nggak bangkrut dah. Jangan. Kali ini pasti untung dan bayangkan keuntungan itu. Bukan hanya penyataan ya. Bayangkan keuntungan, gambarin keuntungan itu. Okay? Now, after my friend ready, saya ada teman baik sesama trainer, kita selalu train bersama. Setelah dia baca itu, dia bilang, James, gila lo, bener lo. Setelah saya baca itu, saya keliling kompleks saya, lihat rumah mana yang saya suka. Saya liatin dulu rumahnya. Saya foto rumahnya. Saya tempel di kaca rias saya. Saya lihat, saya mau rumah ini dalam waktu 2 tahun. 2 tahun saya rumah ini. 2 tahun. Setiap hari plototin rumah dulu. Terwujud loh. Terwujud. Ya, bahkan kalau Anda baca semua motivasi dan orang-orang asuransi, betul kan ya? Orang sales, orang properti, apapun. Anda tempelkan cita-cita Anda, betul? If you want a Ferrari, go and take a photograph of the Ferrari, put it on your mirror, so that every morning you see Ferrari. Don't you say, I want Ferrari, but every morning you take Transjakarta. So you see Transjakarta, but you never see a picture of the Ferrari, betul nggak? How are you going to get? Because you see, what you picture in your mind, you hold it in your hand. So if you have no picture of the Ferrari, but you see busway every day, the picture of busway, you want to buy a bus? You see? Okay? Yeah. So itu, you picture in your mind. Maka kalau saya training banyak sekali perusahaan asuransi di mana-mana, setiap perusahaan asuransi kan ada insentif tournya. Entah ke Spanyol atau ke Beijing atau ke Shanghai, betul kan ya? Setiap asuransi jiwa ada. Dan kalau misalnya tahun depan ke Spanyol, tahun ini kalau Anda ke kantornya, hiasannya semua Spanyol, betul? Poster Spanyol, ya pernik-perniknya Spanyol, betul kan ya? So that you go, wah Spanyol. Why? So the picture of Spanyol is in your head, you see. See, you got to picture it. So remember, everybody wants to succeed, yes. But why so few people succeed? Because they want to succeed, but they are thinking, I hope I don't fail. That's why they don't succeed. Heart one, head one, thinking wrong. Yeah? And light attracts light. Change your vocab. Change your words. Ya, bahkan ada satu lagu dari The Bee Gees ya. Judulnya adalah Words. Bee Gees, okay? I don't know the whole song lah, but I know one last line ya. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Betul? Ya. It's only words. Hanya kata-kata. Hanya kata-kata saja. It's only words. And words are all I have. Yang saya miliki hanya kata-kata. Berarti boleh ya. No house, no car, no credit card, no nothing. Only kata-kata. Okay? It's only words, hanya kata-kata. And words are all I have. Dan saya hanya miliki kata-kata. And words are all I have to take your heart away. Dengan kata-kata saja, saya bisa rebut hatimu.
Oh iya, tidak perlu credit card, tidak perlu mobil, no need big house, no, words. Words. Words are very powerful, lah. Words are very powerful. Change your words, okay? Change your words, ladies and gentlemen. Next. Nah, inilah. Listen to your thoughts and listen to the words you are saying. Jadi mulai dari sekarang, coba lebih sadar pikiran Anda, coba lebih jeli menganalisa kata-kata Anda. Itu poinnya, ya. Ini kalau kita belajar tentang NLP, ladies and gentlemen, ini namanya the state of awareness. NLP sangat mementingkan awareness. Sadar. Sadar. Sadar apa yang sedang Anda pikirkan. Sadar apa yang sedang terjadi di lingkungan Anda. Melek. Lebih sadar. Berarti lebih in tune. Betul? Ya. Panca inderanya lebih ditajamkan. Sadar. Menyadari. Menyadari. Okay? So, mulai dari sekarang, lebih menyadari pikiran yang sedang Anda pikirkan, lebih menyadari kata-kata yang sedang Anda ucapkan. Ya, dan ini untuk orang-orang tertentu mudah sekali. Tidak perlu memaksa pun otomatis kata positif keluar. Ya. Tapi untuk orang-orang tertentu, sulit sekali. Seluruh pemikirannya itu adalah yang negatif. Ada orang seperti apa? Anda kalau sudah punya dengar ini, Anda akan tahu, ya. Tipe penggerak dan tipe peresah, ya. Anda akan tahu. Tipe penggerak orangnya optimis, bawaannya optimis. Ya, jadi kalau Anda ketemu dengan seorang tipe penggerak misalnya, hai, apa kabar? Sudah lama nggak jumpa ya? Waduh, kita udah berapa lama nggak jumpa ya? 7 tahun ada ya? Gimana? Oke, saya oke sekali sih. Ya, ngomong-ngomong kemarin saya ketemu sama Johan. Wih, Johan maju loh Johan. Dia kan udah buka toko, tokonya maju banget. Wih, hebat. Tipe penggerak kalau buka mulut positif. Oh ya, oke. Kemarin saya ketemu, sukses dia. Luar biasa, tipe penggerak. Tipe peresah, kalau Anda ketemu, apa kabar? Jangan ngomong apa kabarnya, gue lagi stres hari ini. Pusing, aduh, supplier nggak datang, AC pada rosak, karyawan lagi marah-marah, aduh, lagi stres. Bos minta laporan lagi, aduh, pusing. Sakit kepala lagi hari ini, gue kambuh lagi hari ini. Pinggangnya sakit, leher pegel, aduh, pusing. Itu tipe peresah. Anda kenal nggak orang seperti itu? Kenal ya, biasa bagian keuangan kalau nggak salah ya. Sudah dekat akhir bulan nih, laporan belum siap. Oke. Tipe peresah, kalau Anda mau confirm bahwa dia tipe peresah, khususnya wanita, kalau dia buka tasnya, Anda intip. Di dalam tasnya pasti minyak angin, minyak kapak, minyak telon, minyak kayu putih, pasti ada. Minimal 1 atau 2 itu. Betul kan ya? Itu tipe peresah. Tipe peresah. Dan kalau di kantor, yes, Anda lagi sakit kepala, Anda pasti cari dia kan? Lu ada obat nggak? Insa atau apa? Ada dia. Buka laci, buset kayak apotek. Lengkap dia, betul kan ya? Nah, si penggerak pula tidak pernah bawa obat-obatan apa-apa. Nggak pernah. Kenapa? Dia tahu kalau pusing pasti si peresah bawa. Betul kan ya? Dan ketika si penggerak datang, kamu punya Panadol nggak? Iya, terus dia buka. Mau apa? Mau Panadol, mau aspirin, mau Aspro, semua ada. Gila, stok lu lengkap banget. Nih, Panadol, tuh. Nah, si penggerak, thank you ya. Nah, jalan kan dia. Dia dalam hati, saya tahu dia pasti ada. Tetapi dia peresah, bangga. Tuh kan saya bilang juga apa? Suatu hari pasti orang sakit kok. Untung saya bawa. Saling melengkapi, betul kan ya? Dia apotek. Okay? Jadi kesimpulannya, maksud saya adalah buat orang-orang yang tipe-tipe tertentu memancarkan kata-kata positif, itu sangat mudah. Karena bawaannya udah begitu, ceria, optimis, bahkan sakit pun udahlah, urusan kecil lah, saya sehat kok. Betul gak? Ya, dia meremehkan penyakit, saking optimis. Tapi ini, sedikit aja, buka mulut pasti, Nah, kalau suatu hari pas dia dari bangun sampai ke kantor lancar, mulus, semua lancar, semua no problem, sehat, no pegel, no this, no that, everything ceria, dia akan tumben hari ini mulus semua. Jangan-jangan nanti siang ketabrakan, selalu gua ada feeling yang jelek nih. Betul? Nah, ini tipe peresah, susah banget buat peresah. Oke lah, ya. So I don't know who you are. For the penggerak,
it comes automatically to you. Positive words. But for the perasa, you have to be more aware of the words that you say. Okay? That's why the optimist, the penggerak, tend to be more successful than the perasa. Because of the words that they say. Very careful. Yeah, listen to your words and listen to the words that you are saying. Nah, ini indah sekali. The law is absolute. There is no mistake. Hukum alam ini absolut, tidak bakalan keliru. Anda lompat dari lantai 23, tidak bakalan keliru, pasti turun. Ya kan, hukum alam kan? Hukum alam gak bakalan keliru. I just reinforce again and again and again. You draw everything to ini lebih memperjelas lagi, ladies and gentlemen. You draw everything to yourself. Ini draw bukan melukis, betul kan ya? Melainkan menarik. You draw everything to yourself. That means you draw to yourself the people. Orang-orang sekitar Anda datang ke Anda karena melalui pemikiran Anda telah menarik mereka ke Anda. Anda telah menarik mereka. Sama seperti kembang menarik kupu-kupu, kembang menarik lebah. Betul kan ya? Draw. You draw. You draw the people to you. So if in your life you have positive people around you, it has been because you were thinking positive things, you were transmitting positive things, and those positive people through the same frequency came to you. But if in your life all the bad people, negative people, gossip people, nusuk dari belakang people, betul, around you, because you have drawn them to you. Not because you say, I hope all the bad people come to me. Not because of that, but you said, I hope these bad people like that they don't come again. I hope, I don't have bad people again. And again, you draw them to you, okay? So you must change your words. From now on, only good people come to me. Good people, good people, good people. Talk and talk and talk, okay? Biarin orang bilang, gila kali ngomong sendirian. Bodoh amat, yang penting kita kaya. Ya, ya daripada waras dan bokek kan capek. Ya, okay, right. Yeah, you have drawn to yourself the people, the job. Nah, the job. This job sucks. I don't like this job. Aduh. You are thinking of negative things and you will get negative jobs, Okay? You attract the job. So starting from now, use positive words about your job. Use positive words about your boss. I know it's difficult. I know it's difficult, but use. So you can change things. You can change things just from your thinking. Okay? Let's move on. Now, so the people, the job, the circumstances, the health. I want to talk a little bit about the health. Okay? The wealth, kekayaan, of course, kekayaan. Ini kan akibat. Ini wealth adalah akibat, okay? Hutang juga akibat. Ya, saya ada teman setiap kali ketemu, hey, apa kabar? Capek lah. Lu mah enak, gua mah susah. Buka mulut begitu loh. Buka mulut. Gimana? Capek lah. Jadi mau bertindak apa? So I'm motivator, ya kan? And he's my friend. So I say, so you complain about it all the time. What are you going to do about it? Saya tanya. So what's your action? Udahlah, nasib lah. Hutang. Ketika saya lihat dia, lu sih. Lu buat diri sendiri hutang. Lu ngomong enak, gue buat diri sendiri. Udah siapa mau hutang melulu? Lu mau hutang melulu. Kenapa? Lu ngomong melulu. Betul kan? Saya kasih dia baca buku The Secret. Saya beliin dia baca Secret. Dia SMS. Terima kasih ya atas bukunya. Mungkin sampai sekarang belum buka lah plastiknya. Ya, nggak tahu. Itu terserah dia lah. Ya, saya nggak bisa duduk nih pangkuan bacain, nggak bisa lah. Ya, udah gede. Ya, hutang. The joy, sukacita. Sukacita. Sukacita itu datang dari bisa berasa syukur. Okay? The car that you drive, Ferrari or Transjakarta. Lingkungan Anda. Ini pilihan lo. Lingkungan Anda pilihan lo. Lingkungan pilihan. Okay? Nah, sekarang saya minta Anda tulis. Ya, kegiatan sebentar. Saya minta Anda menulis. Rata-rata dalam satu minggu.
Tuliskan 7 orang ya, 7 orang. Siapakah 7 orang yang rata-rata dalam seminggu Anda paling banyak meluangkan waktu Anda dengan mereka? Harus tulis nama ya, tidak boleh tulis rekan, nggak boleh. Kalau rekan siapa orangnya? Ya, Roni, Edi, Susanti, ya, Agung, terserah siapa. Tulis nama dari 7 orang, 7 aja ya. Yang rata-rata dalam seminggu Anda paling banyak meluangkan waktu Anda dengan mereka. Bisa jadi pasangan hidup Anda ya. Boleh tulis saja. Sekarang Anda coba lihat 7 orang ini. Dan coba bayangkan keadaan hidup mereka satu persatu sekarang. Si Anton keadaan hidupnya seperti apa sekarang, si Iman keadaan hidupnya seperti apa, si Rina keadaan hidupnya seperti apa sekarang, ya, dari segi ya kesejahteraan, dari segi financial, dari segi kesehatan, dari segi spiritual, dari segi keharmonisan keluarga, whatever lah, okay? Look at them keadaannya, ya. Nah, satu persatu nih, Anton kayak apa keadaannya, Maria kayak apa keadaannya, dan sebagainya. Okay? Okay, good. Thank you. Now, I have good news to tell you. Survei membuktikan hidup Anda 2-3 tahun ke depan akan persis keadaannya seperti 7 teman Anda itu. Ada yang bilang, kalau begitu bersyukurlah. Betul? Ada yang bilang, amit deh, nggak mau dah. Jauh-jauh, nggak mau dah. Okay? Kenapa demikian? Karena ini adalah 7 orang yang setiap hari Anda dekat sama dia, dia dekat sama Anda. Betul kan ya? Berarti ini adalah teman curhat, teman tukar pendapat. Jadi kalau di sekitar Anda orang yang positif, Anda pasti terbawa bangun. Tapi kalau sekitar Anda orang negatif semua, gimana Anda mau positif di lingkungan yang negatif? Betul nggak? Jadi ini 7 orang ini paling mempengaruhi Anda loh. Because they are with you, every move you make, every breath you take, they are with you, you know. You see what I mean now? So look at that list right now and decide siapa yang mau dicoret dari daftar itu. Benar, sungguh, ya, sungguh. See, if you want to be successful in business, in your list, apakah ada orang yang successful in business? Supaya when you have problems in your business, that's the first guy you ask. Betul nggak? Yes? Do you have that? Atau if you want to be successful main saham misalnya, in your daftar, ada nggak orang yang pakar saham itu? Yang sudah untung kaya raya lewat saham? Atau Anda mau main saham, tapi orang yang kanan kiri semua sudah jebol anjok gerugi 2 miliar saham. Anda minta pendapat lagi. Anda mau jadi agen asuransi terbaik, tapi sekitar Anda tidak ada agen asuransi terbaik. Patokan Anda dari mana? Nasihat Anda dari mana? Make sense to you? Anda mau lurus secara iman, tapi kanan kiri brengsek semua. Gimana mau lurus? Betul kan ya? Now, please change your friends. Silakan di daftar Anda. Karena tidak ada orang lah begitu sempurna sampai gaulannya sempurna semua. Betul kan ya? Iya. Ya, silakan. Coret. Bisa coret itu satu kelegaan yang luar biasa loh, benar. Berani mencoret itu satu kelegaan yang luar biasa. Oh, time to change your friends, my friend. Time to change your friends. Yeah, you can't change your mother-in-law lah. Also paket lah that one. Yeah, you buy the wife, you get the mother-in-law free lah. Okay. Ya, that one paket lah ya. Ya, oke. Anda sudah coret dan kalau setelah coret harus digantikan dengan sosok yang lebih bagus. Ya, oke. So the community, tadi kita stop di komunitasnya kan, ya. Jadi you draw everything to yourself, the people, the job, the circumstances, the health, the wealth, the debt, the joy, the debt, the joy, the car you drive, the community you are in. Okay. Now I want to spend time talking about health, my friends. Ya. Ini bukan ngomong kosong, di buku pun ada. Di buku The Same Book, The Secret pun ada kesaksian. Ada orang ini udah ketabrak. Ya, dia I don't know what happened. He had an accident, skiing or something like that. Banyak tulang-tulangnya udah patah semua. Dan dokter vonis, kalaupun dia hidup, dan ternyata dia hidup, ya, sepanjang hidup nggak bakalan bisa jalan lagi. Sepanjang hidup nggak bakalan bisa jalan lagi. Udah cacat total lah, karena terlalu banyak tulang yang pecah. Ya, tetapi dia nggak baca buku itu, tapi dia fokuskan bahwa sebelum
By New Year, by the 31st of December, he will walk out of the hospital without any help. Bodinya udah hancur, tulangnya udah patah semua. Ya? Tetapi I don't know what he did lah. Okay, pokoknya every day he imagine heal. He tell the body to heal, and he imagine himself walking out of the hospital on his own. Imagine walking out of the hospital on his own, and dokter pun kaget, kok tubuhnya bisa sembuh sampai begitu. Persis tanggal 31, dia, of course nggak begitu jalan keluar nggak lah ya, tapi dengan susah dan sulit dia bisa keluar dari rumah sakit sendiri. Tetapi ingat, ini semua adalah pikiran, and think of positive. Pancar yang positif, okay? Ya. Maka kalau Anda nonton film yang ada Tom Hanks, Cast Away. Do you remember Cast Away? Ya, dia naik pesawat, dia kerja di Federal Express ceritanya, ya. Kerja di Federal Express, pesawatnya jatuh, ya hancur, dia ke satu pulau, betul, ya. Dan bertahun-tahun dia di pulau itu, dan fokusnya adalah pokoknya saya mau keluar dari pulau ini hidup. I want to live, and he live. Okay? Yes. Some people, you watch the film, and any film you do, you watch, yeah, in a plane crash and all that. Some people, I don't want to die. Die. Betul nggak? Wrong word. Universe say, thank you. Your wish is my command. Die. I want to live and see my children. I want to live and see my children. No, I don't want to die. My children are still young. I don't want to die. Die. Okay? Change the words, Be careful lah. Kita semua tidak berharap peristiwa itu terjadi dalam hidup kita, ya. Tetapi just in case sudah ada plan A lah, okay? Jangan plan B, plan A, ya. I want to live. Your whole life manifestation adalah wujud yang terjadi of the thoughts that go in your head. Wow, very nice. Maka dari itu, ini tadi kita sudah ngomong sih, cuma reinforce saja. Indah sekali kalimat ini dari Joe Vitale. So, you want to, maksudnya you must, ya, you want to itu you must, ya. You must become aware of your thoughts. Sadarlah pikiran Anda. Ya, menyadari apa yang Anda pikirkan. And choose your thoughts carefully. Apa yang dipikirkan pun dipilih dengan tepat. And you want to have fun with this. Karena menyenangkan loh. Because you are the masterpiece of your life. Anda adalah hasil karya yang indah dari kehidupan Anda. Masterpiece of your life adalah hasil karya yang indah dari kehidupan Anda. Anda adalah Michelangelo-nya hidup Anda. Michelangelo-nya adalah pelukis yang sangat handal. Anda adalah pelukis sangat handal, luar biasa di dalam hidup Anda. Michelangelo juga selain dari pelukis adalah pemahat, betul kan ya, skulptor, ya. Yang salah satu skulptor yang paling terkenal yang dia skulptor adalah David, yes. And the David you are sculpting is you. Wah. Makanya bukunya laku, ya. You are the Michelangelo of your life. Really, the David you are sculpting is you. Hasil karya yang luar biasa yang sedang kita ukir adalah diri kita sendiri. Okay? Now, one last one. Whatever you think can only affect your own life. You cannot affect somebody's life. No. Okay? That's how it works, ya. Pancarkan kembali ke sumbernya. Betul kan ya? Bukan memancarkan sehingga bisa mempengaruhi orang lain. Tidak bisa loh. Bajunya terlepas. Benar-benar terlepas. Nggak bisa. Okay? Itu tidak termasuk dalam hukum alam. Nggak, oke? Okay? Yang dipancarkan kembali ke sumbernya. Itu aja. Supaya kita tidak terlalu bombastis, ya. Tidak terlalu bombastis, ya. Ini ilmunya, itu konsepnya. Oke lah, sudah cukup untuk landasannya. Make sense? Oke, ya. Anda baru saja mendengarkan CD volume 1. Untuk penjelasan selanjutnya, silakan dengarkan CD volume 2.
and gentlemen, let's continue with where we left off. I like this statement very much. The David you are sculpting is you. The David you are sculpting is you. Berarti inti dari sesi pertama adalah master your mind. Menguasailah pikiran kita. Menguasailah pikiran kita. Berarti dengan statement menguasai pikiran kita, kesimpulannya adalah kita semua punya kemampuan untuk menguasai pikiran kita. Ya, cuma kadang-kadang karena tidak terlalu aware, maka pikirannya kemana-mana, betul? Master your mind, ladies and gentlemen. And one way to master your mind, salah satu cara agar supaya lebih sadar adalah untuk menenangkan pikiran kita. Untuk menenangkan pikiran kita. Dan sudah terbukti cara menenangkan pikiran yang paling efektif adalah meditasi. Meditasi berarti duduk diam-diam, tenang-tenang. Itu aja kan ya. Atur pikiran, atur pernafasan, menenangkan pikiran. Itu meditasi. Ya, oke. Dan di bukunya, statementnya adalah semua guru-guru yang disebut di dalam buku ini, Jack Canfield, Rhonda Byrne, Joe Vitale, Bob Proctor, and all that. Each and everyone, Lisa Nicholas and all of the names that are in here, they all practice meditation. Okay, they all practice meditation. Yeah, so meditasi is very important. I am the master of my thoughts. Ya, saya menguasai pikiran saya. Tidak perlu meditasi sampai ngambang naik ke pohon kelapa lah, ya. 3 sampai 10 menit cukup lah, ya, oke. Betul kan? Dan meditasi kan tidak perlu ada tempat khusus. Anywhere you can meditate. Meditate means just relax your mind for 3 to 10 minutes. That's not a problem. Ini powerful sekali ya, karena dengan mengatur pikiran dan pernafasan khususnya, sirkulasi darah jadi lebih bagus, supply oksigen di dalam darah yang sirkulasi ke tubuh kita pun jadi lebih bagus. Akibatnya ya secara natural detox, ya detox, okay? Alright. But ngomong sih gampang, saya tahu. Menguasai pikiran lah, kata-kata positif lah. Tapi batnya adalah kita mikir 60.000 pikiran per hari. Right? Sometimes pikiran yang sengaja, sometimes pikiran yang nggak sengaja kita memikirkan, tahu-tahu, kok lagi pikir begitu, betul? Yes, ya. Jadi banyak yang dipikirkan. Bahkan dipikirkan secara serentak malah, betul? Waktu ngomong telepon, pikirannya bisa jadi bukan di teleponnya. Pikiran bisa yang tempat lain kan? Tempat lain bercabang kemana-mana lagi, ya kan? Right? So we think 60,000 thoughts a day. If you want to monitor every thought, number 1, you hang. Number 2, you go crazy, right? And number 3, you do not know what the hell you're doing, betul nggak? Yeah, so you cannot do, not realistic lah, not realistic. Teorinya sih good, but not realistic, okay? Because we monitor with 60,000 thoughts a day. So how? Solusinya adalah bukan hanya memonitor pikirannya, tetapi memonitor perasaan kita. Ini lebih accurate, memonitor perasaan kita. Oke, kenapa perasaan? Kenapa dari pikiran kayaknya kita geser ke perasaan? Karena ini perasaan kita adalah cerminan dari pikiran kita kan? Sekali lagi, perasaan kita adalah cerminan dari pikiran yang paling dominan. Betul nggak? Yes? Pikiran yang paling dominan itu akan buat perasaan kita rasa gelisah. Bisa jadi begitu. Yes, pikiran yang paling banyak dipikirkan untuk momen itu akan buat kita senyum. Betul? Pikiran yang paling menjadi pikiran utama itu buat mata kita berkaca-kaca. Betul kan ya? Ya, jadi perasaan adalah cermin dari pikiran yang paling dominan. Jadi daripada monitor 60.000 pikiran, kita tinggal lebih banyak monitor perasaan kita. Karena perasaan adalah mencerminkan pikiran yang paling dominan. Make sense? Right? So you, by your feeling, you more or less know what you're thinking. So the feeling is an indicator whether you are thinking the right things or the wrong things. If you're feeling happy, then you are thinking good things. If you're feeling optimist, then you're thinking good things. If you're feeling bad, you're feeling down, you're feeling worried, you're feeling angry, then those are wrong feelings that you have to correct yourself. Yeah? Emotions are the incredible gift. Yeah?
that we have to let us know what we are thinking. So easy to understand. Right, let's move on, ladies and gentlemen. Dah? Gampang saja kan ya? Karena pikiran, cerminannya adalah perasaan, itu pancar, nanti kemudian hari akan terwujud kan? Jadi if you are feeling good, then kita lagi memancarkan pikiran yang good. Okay? Dan pikiran yang good di masa akan datang, itu akan wujudkan apa yang kita inginkan kan ya? Berarti cita-cita kita on track dong. Tetapi kalau kita lagi feeling bad, that means kita sedang memancarkan sesuatu yang kurang positif, yang negatif malah, itu nanti kemudian akan terwujud. Berarti tidak sesuai dengan cita-cita kita. Right? Okay? So feeling, thinking, pemancaran. Setiap hari, setiap detik, itu law of attraction is working. Because pancar terus. Yeah. If you're worried or in fear, then you are bringing more of that into your life throughout the day. Ya, jadi kalau kita khawatir terus, ketakutan terus, gelisah terus, nah, itu yang kita pancar. Ya, hati-hati. Bukan berarti mulai dari sekarang jangan khawatir, jangan gelisah, jadi manusia yang ceroboh, cuek. Bukan itu maksudnya, betul kan ya? Many years ago, I watched a film show di TV. Mungkin di Indonesia ada loh, awal-awal tahun 90. Ada satu film yang namanya, film barat yang namanya Kung Fu. Maybe some of you know the show. Aktor utamanya David Carradine, Kwai Cheng Ken. You remember the show, ya? Suatu hari, wah, orang jahat yang datang serang. Terus dia tenang aja. Si Kung Fu, ya, David Carradine, Kwai Cheng Ken itu lagi santai-santai. So temannya tanya, hey, Ken, why are you not worried? Why are you not worried? Dia dengan tenang, if I worry, will it change anything? Wah, bijaksana banget gitu ya. If I worry, will it change anything? No, worry does not change anything. Action changes things. Worry does not change anything. You can worry till you have no more hair left on your head. Nothing changes unless you take action. Make sense to you? Jadi worry, so what? You worry until bongkok juga not gonna change. Bahkan you worry, you pancar yang negatif yang datang, betul nggak? Mendingan you take positive action. Supaya once you take positive action, the worry disappears. Because why? You are focusing your energy on positive action. Ya kan? And once you have done the positive action, done, udah, no need to think anymore. Because I have done what needs to be done, and I done everything that can be done, finish. Then let it come if it has to come. No need to worry anymore. Betul kan ya? Tapi worry, don't do anything. Does not solve the problem. So if I worry, will it change anything? Ngomong sih gampang. Tipe perasa paling susah. Ya kan? Ya, that's the truth lah. Ya. So, if you're worried or in fear, then you're bringing more of that into your life. Okay, so, don't worry, be happy. It's about a song I wrote. Because the greatest love of all and the greatest is love. Greatest is love. Feeling yang paling kuat di dunia adalah love. Love, okay? Dan semua guru-guru di sepanjang sejarah selalu mengajar satu, kasih. That's it. Love solves every problem, you know. Love does not mean fall in love, but love is kasih. Love is kasih. And the biggest, most powerful feeling that you can send out to the universe, yang paling kuat, itu adalah feeling of love. Now this no joke, this is the truth. Okay, this is the truth, yeah? There is no greater power in the whole universe than the power of love. Wah. Ada lagu ya dari Celine Dion ya. Sometimes I am frightened, but I'm ready to learn. Okay, yeah, the power of love. The feeling of love is the highest frequency that you can emit. Bisa dipancarkan. Feeling of kasih. Okay? Nah, ini. If you could wrap every thought in love, kalau setiap pikiran bisa dibungkus dengan kasih, if you could love everything and everyone,
setiap makhluk dan setiap orang bisa kita kasihi, your life will change. Ini yang kita harus berusaha. This is what we all should be doing. Dan semua guru-guru agama ajar ini kok. Kasih. Maka dari itu, you cannot love a stranger, betul nggak? Ya, sulit mengasihi seorang yang kita belum kenal kan ya. Kecuali kita bisa terima satu filosofi bahwa we are all brothers and sisters. Then you can love your brother. Then you can love your sister. You cannot love a stranger. Betul? It feels very strange to love a stranger. But if you feel that this is your brother and your sister, we are all brothers and sisters, then we can start to love each other. And love as in kasih. I'm trying very hard. Ngomong sih gampang, selalu tahu. But kita semua bercita-cita, berusaha menuju ke sana. Betul kan ya? Yang penting every day we take one step nearer. Yes, and not one step backwards. Every day one step nearer. In a lifetime, maybe we can start to get near to that. Okay, yeah? So, if you could wrap every thought in love, if you could love everything and anyone, our life will change. Ini lagu dari Michael Jackson. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire universe. Show me you love me, buy my CD. Ya, oke. Oke, bercanda. Tapi serius lah, belilah ya. Oke, ya. Oke, ladies and gentlemen, let's start ya. So far, mari kita summary so far ya. So far, the secret apa yang telah kita belajar adalah yes, you and I are the most powerful magnet in the universe. Oke. Jadi kita dua loh. Kita ini dua fungsi. Kita bukan hanya magnet. Karena kalau magnet kita tunggu secara pasif untuk menarik, betul kan ya? Kita dua loh, kita pemancar dan magnet. Kita adalah pemancar dan magnet, oke? Dan di bukunya pun tulis kita adalah pemancar yang jauh lebih kuat daripada pemancar-pemancar sekuat di dunia. Oke? Pemancar kirim gelombang ke satelit pun dia kalah. Kita lebih kuat. Kita adalah pemancar dan sekaligus magnet. Oke. So, like thoughts attract. Same, ini summary saja ya. Pikiran-pikiran yang mirip, pikiran-pikiran yang serupa, itu cenderung menarik. Everything that sends out comes back to the sumber. And sumbernya adalah kita. So remember and be careful what you think and be careful of what you say. Because pikiran jadi nyata. Pikiran menjadi nyata. Thoughts become things. Pikiran menjadi nyata. Agar supaya kita bisa monitor pikiran kita, cara untuk memonitor pikiran kita adalah coba sadar dan aware terhadap perasaan kita. Karena perasaan adalah cerminan dari pikiran kita. Ya, emotions, perasaan kita, feelings kita tell us what we are thinking. Ya, so if you are feeling worried, then that's your thought. If you are feeling happy, then that's your thought. Okay, if you are feeling angry, that's your thought. And of course, the feeling of love is the biggest. Feeling of love is the highest frequency you could transmit. So send love out and then you will receive love. Semua orang mau dikasihi, betul kan ya? Semua orang mau menerima cinta dan kasih. Tetapi yang datang adalah akibat dari apa yang dipancar. See, so if you want to receive, you must give. That's why it is always give and take. You give first, you see. Because that's the law of the universe. You got to give it out first, then you got to take it. Yes? Give and you shall receive. Give and you shall receive. Maka bahasa English, give and take. Kalau di Indonesia, harus take and give. Salah. Memang kelihatan bijaksana, tapi salah. Urutannya udah salah. Ya, give and take, not take and give. You check in English dictionary, no take and give. Give and take. Give and take itu mulia dan bijaksana. Take and give itu keharusan, kewajiban. Sudah take, don't give kan kebangetan, betul ya? Just like you lah, you take my ilmu, you don't give me my CD kan not so good, gitulah ya. Okay, no, I'm joking. I seriously am joking ya. Do what you like lah ya. Okay, right. Okay, let's sekarang kita mulai mempraktekkan sedikit, bukan mempraktekkan, belajar bagaimana
cara mengaplikasikan. Okay? Hanya 3 langkah. That's all there is to it. Only 3 steps to enjoy the benefits of the law of attraction. Only 3 steps, my friends. Step 1, ask. So simple. Ask. Ask. From the day we were born, we learn to ask. Betul nggak? Yes. Without words, we could ask. Our baby, 1 day old, 3 days old, without words, he could ask. Hungry, weh. Betul? Masuk angin, weh. Popok basah, weh. Ask. Coba baby don't know how to ask. Lapar nggak minta, masuk angin nggak nangis. Dalam 2 minggu, that baby disappears, you know. Because parents know hungry or not, betul nggak? First thing is you ask. Very simple, you ask. So, we will apply this, nggak usah bombastis, ilmu baby aja ya. Kirimkan, ini make a command to the universe. Jadi mengirimkan satu perintah kepada alam semesta. Okay, mengirimkan satu perintah ke alam semesta. Now, in the book The Secret, dia selalu pakai alam semesta. Karena dia mau kelihatan netral. Of course, kita yang percaya, kita kirimkan pesan kepada Tuhan. Tuhan, ya. So, ada yang bilang, berarti buku ini semua handalkan diri sendiri, nggak ada Tuhannya. Ya, Tuhan is universe lah. Alam semesta adalah Tuhan, sesuai dengan kepercayaan kita. Ya, make a command, kirimkan permintaan Anda, pancarkan permintaan Anda kepada alam semesta, alias Tuhan. Yes, kirimkan, pancarkan permintaan Anda. Ask. Okay, ask. Very good. Next. Kasih tahu alam semesta apa yang Anda mau. Dan yang mau bukan hanya saya mau sukses. Bingung dia. Maksud lo? Gitu kan? Bingung. Karena nggak jelas. Okay? So, you see? Ya, ask. Ya, ask. Okay. Dia respon. Okay. Okay. Nah, ini. Okay, so jadi pancarkan. Tetapi ingat, halaman pertama, you receive what's the image in your mind, betul kan ya? So when you ask, your request must be specific. What do you want exactly? Not I want to be rich. Because now you and I are rich already. Agree? We are rich already. We don't have to work. We can sit down, come to a 5-star hotel and listen to somebody talk is rich enough. Betul kan ya? How rich do you want to be? Be specific. 1 million, 20 million, 5 trillion. Be specific. And when you ask, the universe will say, wah banyak bener. Ngaca kayak, enggak. Hukum alam tidak menilai. Hukum alam tidak menilai. What you send out, you receive. End of story. Betul nggak? Karena yang dipancar gelombang, yang diterima gelombang. Gelombang tidak menilai dan menghakimi. Make sense? Okay? Kita lagi bicara tentang hukum alam dan hukum fisika. Ya? Okay? So, dengan jelas dan spesifik, pancarkan apa yang Anda mau. Mau Ferrari, kasih tahu modelnya berapa. Modelnya berapa? Okay, what model do you want? Mau Mercy, modelnya mau S-Class, mau E-Class, mau apa? Ngomong. Ya. Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti dah hari gini mau Mercy. Dia nggak ngerti. Alam semesta nggak ngerti. Pancar, terima, udah selesai. Oke? Dan ini ada ceritanya loh dari Jack Canfield sendiri. Ya, chicken soup. Ya, dia pancarkan. Gila loh. So, what I'm trying to say here, my friend, is send it out. Be very clear about what you want. That's step number 1. Teman saya yang tadi saya cerita, suruh dia minta aja, dia bilang, waste time lah. See? Minta gratis aja gak mau. How much effort do you need just to ask? You need an effort. What's the effort? You must be clear what you want first. And that requires effort, betul kan ya? Bahkan ada iklan, ku tahu yang ku mau. Ku tahu dengan jelas yang ku mau.
Okay, right? So, saya masuk ke sini. Saya kasih anda waktu, ladies and gentlemen. Ya, 2 minit dulu. Ya, what do you really want? Tunggu. What do you really want dari segi mau utamakan kesehatan dulu atau duit dulu? Duit, okay, berarti banyak yang hutang. Okay, silakan. Duit dulu. Ya. Yang penting sudah ada duit, pasti sehat gitu ya. Kena nggak ada disease lagi ya, nggak ada disease lagi. Okay, so silakan. Ya, write down how much money you want. Be ambitious. How much money you want? I will tell you something. Okay, you just write down the money. Write down the figure. Yeah, write down the figure. Okay. Okay, pause sebentar. Berapa antara anda ya tulis ya? Mau tambah 0 tapi nggak mungkin. Tulis saja ragu. Gimana mau dapat? See what I mean now? What was the few slides before that? This is the universe of abundance. Alam semesta ini berkelimpahan. 1% penduduk menguasai 96% uang yang beredar. Betul kan ya? Berarti uang yang beredar banyak loh. Banyak. Jadi alam semesta ini bukan ketidakkecukupan. Alam semesta ini berkelimpahan. Cuma salah alokasi aja. Kebetulan alokasi tidak teralokasi ke kita. Itu aja kan? You see what I mean now? All the cars that you can dream of is there already. All the money that you can ever dream of is there. Just that it is not on its way to you. That's all. It's there. It's in somebody's pocket and bank account. Make sense? Yeah. So, what do you want? There is no limit. You see that? When you write down, you had limiting beliefs, you know. You had limiting beliefs. We have to break that. Yeah? Okay. I mean, I'm not going to go into very detail, but more or less, ya. Kurang lebih. Ada yang tadi sudah bukan hanya tulis lagi, tetapi sudah bayangin. Tutup mata bayangin. Oh, itu lebih dahsyat lagi. Okay? Ya? Bagus. Now, bayanginnya gimana? Bayanginnya apakah uangnya datang, atau gironya datang, atau saldo di bank? Bayanginnya gimana nih? You see? So, you want 10 miliar. I want 10 miliar. Tapi 10 miliar dalam wujud apa? Is it going to be a check in the mail? Or is it going to be an order from a project? Betul? Yes? Or is it going to be your bank book suddenly after a while, after maybe 1 year, comes with 10 miliar? Whatever, yeah. Imagine something specific. Imagine cash, imagine check, imagine project value at 10 billion, or imagine your bank account at 10 billion, whatever. Okay, imagine something specific and then send it out. Okay, yeah. This is step number 1 lah. You do it at home lah. Do it at home, yeah. Okay, do it at home, yeah. Okay, good. Step number 1. What do you really want dari segi duit? Now, what do you really want dari segi kesehatan? Wah, what do you want dari segi kesehatan? 85 years old can still go jogging 20 kilometers every morning? That's good. That's not impossible. Yeah, 85 years old people do mountain climbing, betul kan ya? So we only jogging 20 kilometers. Go. And I don't say you have to jog very fast. Jog slowly is also jogging. Okay, see? Ini lagu Westlife. I have a dream. Mimpilah. Ask. Oh. Mau rumah seperti apa? Ayo tulis. Mau rumah seperti apa? Minta aja. Dapat syukur, nggak dapat minta lagi. Bukan dapat syukur, nggak dapat apa boleh buat. No, ngotot. Minta syukur, nggak dapat, nggak minta lagi. Kalau usia kita 40 tahun dan Tuhan mengizinkan hidup sampai 90, masih ada 50 tahun minta. Keburu kok.
Mau rumah seperti apa? Ayo tulis. Di lokasi mana? Ukuran berapa? Ayo tulislah. Oke, minta teruslah. So in other words, ladies and gentlemen, what I'm trying to say is go home and make your wish list. And your wish list be as clear and specific as possible. Have a photograph and put it there. Nah, okay. So, what do you really want? Yeah, this is what my friend did. He made a list. Bahkan dia gunting dari majalah model dapur kayak apapun. Dia sudah ada, jelas. Dia tunjuk ke saya nih, my dream house, front, garden, dapur, kamar tidur. Wah, ini rumah saya James. 2 tahun terwujud. Nanti kamu lihat aja. Wih, ternyata hebat juga. What do you really want? Okay. Nah, number 2. Believe. Banyak orang tulis, tapi mimpilah. Ya adalah. Tulislah, iseng-iseng, nothing tulus kok. Daripada kosong nanti di ngomongin, ya isi aja lah. Mimpi boleh dong. Ask but don't believe, don't get lah. Ask but don't believe, don't get lah. Okay, you must believe. Believe what? Believe that your request has been sent out and it is on its way. That's the belief. Believe that your request has been sent out and it is on its way. That's the belief, okay? Nah, believe that it's already yours. Maka semua buku motivasi, semua buku goal setting, ajak kita bayangkan yang kita mau, betul nggak? Bayangin yang kita mau, seolah-olah kita sudah di sana, betul? Yes, bahkan Stephen Covey, habit number 2, begin with the end in mind. Sebelum Anda mulai, di benak Anda, in your mind, endnya sudah jelas. Ya, dan bayangin Anda sudah di sana untuk menikmatinya. Nah, itu belief. Believe that it's already yours. Believe that you are there enjoying it. That means as you see the picture in your mind, you should be smiling because you see yourself in there already. Maka semua atlet di dunia, waktu mereka belum lomba, mereka sudah bayangin, begitu started go, they already in their mind, they imagine they are going to do this, at 20 meters, this guy will be here and he will be forward, and he already imagine, on the 100 meter, he breast his step, and he already imagine he is standing number 1, and bowing down, and they put the Olympic medal on his neck. They already visualize it 1,000 times before the race began. Itu dia. Believe that you are there. Ngomong sih gampang, saya tahu. Tetapi untuk mendisiplinkan kita, untuk duduk bayangkan, gambarin ke sana, susah loh ini. Saya coba, susah. Kenapa? Sambil mikirnya pikiran melayang kemana-mana, SMS masuk lah, betul kan ya? Ganggu melulu, bener. Nggak gampang ini, nggak gampang. Ya, nggak gampang. But if you could do that, believe that it's already yours. Put yourself there, already enjoying that. And not do it sekali-sekali ya, Almost every day you do that. Because you have to send it out again and again and again, betul kan ya? Yeah, send it out again. Believe it's there, ya. Have unwavering faith. Miliki iman yang tak tergoyah. Unshakable belief. Unshakable faith. Ini iman. Ini bicara tentang iman ini. Ini bicara iman. Faith. Okay? And all religion teach you faith. Bahkan ada namanya faith healing. Betul? Faith healing kayaknya. Disembuhkan karena punya iman. Faith healing. Yeah, have unwavering faith. Faith. Nah, believe in the unseen. Percaya hal-hal yang belum Anda melihat. Hal-hal yang sudah kita bisa lihat dan kita percaya itu normal dong. Betul? Iman adalah mempercayai hal-hal yang belum kita bisa lihat. Betul? Alkitab aja ini. Yes, believe in the unseen. You must act, speak, and think as if you are receiving it now. Ini harus mulai bertindak. Mulai harus bicara dengan kata-kata dan bawa diri seolah-olah Anda sudah memilikinya. Harus mulai bertindak seolah-olah Anda sudah sehat. Walaupun, bukan bilang walaupun tidak sehat, walaupun belum sehat, maksud saya adalah walaupun Anda menuju ke kesehatan yang Anda inginkan.
dalam perjalanan menuju kesehatan yang Anda inginkan, Anda sudah bayangin seolah-olah Anda sudah di sana. You must act, speak, and think as if you are receiving it now. Wow. Okay? Yeah. And many people pray like that, Pray. Whatever your religion, you pray. You ask. You believe. And you imagine you are receiving. Receive. 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 Wow. Okay? The moment you ask and believe and know that you are going to receive it, the whole universe move to send it to you. Wow, this is so powerful, very powerful, very nice. I don't know why I like it so much. Okay, tapi but syaratnya dua ya. Syaratnya you have to ask and be very clear about what you are asking. And syaratnya adalah you believe, even though you have not seen, you believe. Once that happen, akan pindah gelombang, alokasi ke Anda. Dan Anda termasuk 1% dari orang yang menguasai 96%. Waduh, asik men. Kalau di gereja sudah tanya, ada amin gitu ya, oke. Oke, ladies and gentlemen, langkah nomor 3 adalah begin to feel the wonderful feeling. Because you know why, ladies and gentlemen? This is very strange, believe it or not. When you really believe, you already got it done. When you really believe, you really feel good already. Maybe it's on its way, but part of it has arrived. Part of it has arrived, okay? Begin to feel wonderful. Jadi bawaannya udah lain. Bawaannya udah lain. Feel the way you feel once it arrives. Seolah-olah sudah tiba. Seolah-olah sudah tiba apa yang Anda rasakan. Seolah-olah sudah tiba. 1 miliar itu sudah ada. Bukan berarti pura-pura 1 miliar sudah ada. Wah, mulai foya-foya. Bukan itu ya. Maksudnya bayangin 1 miliar sudah ada. Perasaannya kayak apa gitu loh ya. Dan perasaan harus perasaan kasih ya. Tidak boleh perasaan, nih lo dulu tertawain saya, rasain lo. Itu bukan kasih kan? Itu bukan kasih, itu balas dendam ya. Hati-hati itu, hati-hati, okay? Yeah. So you see, you send out with love, you receive it with love, and then you do it with love. Not send out for revenge. You don't send it out for revenge. Because love is powerful transmission, high frequency. Feel it now. Right. This is a feeling universe. Ya, ini kata yang indah sekali dari buku ya. Dari buku ini, semua dari buku. Ini adalah alam semesta perasaan. It is not a logical universe. It is a feeling universe. And 2 feelings. One is love, the other is faith. One is love, the other is faith. It is a feeling universe. Dunia ini muter berdasarkan perasaan. Perasaan. So this is a feeling. It's not a logical universe. Karena kalau logical, banyak hal yang tidak bisa dijelaskan secara logical. Ya kan? Yang semestinya meninggal, kok masih hidup. Betul kan ya? Dokter sudah vonis nggak ketolong, kok masih bisa hidup. Betul? Karena faith, feeling. This is a feeling universe. You send out feelings, you receive feeling. That's it. Okay? Nah, ini saya kutip dari buku The Secret. Ya, whosoever ye shall ask in prayer, believing ye shall receive. Whatsoever, ya. Apapun yang Anda minta di dalam doa dan percaya, akan Anda menerima. Matthew 21:22. What things soever ye desire, ini Old English ya, King James Version. What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, ye shall have them. Ya, ye itu you ya. Bahasa Inggris yang dulu, ye itu you ya. That means, apapun yang Anda bercita-citakan, desire, when you pray, ketika Anda berdoa, dan percaya bahwa Anda akan menerimanya, Anda akan memperolehnya. Sekarang, aplikasinya di mana? Of course, kita bisa aplikasikan ke urusan kekayaan. Wealth, law of attraction, you can attract health. Remember, ask for the kind of health that you want. Believe that you will be as healthy as you think you want to be, and then receive that good health. Okay, this is how it works. Yeah, I teach it, I explain it,
I'm trying and learning to practice it every day. I have not mastered it yet. I am still practicing. I'm trying. Paling tidak saya sudah sadar. Dan sekali-sekali waktu saya mengoreksi pikiran saya. Itu saja, ya. Health. Kita semua lagi proses belajar. You can apply the law of attraction to the world. Because we live in a world of people with thoughts interacting with each other. Betul kan ya? So, it applies to the world. And it applies to you. Right, you have listened to the CD. I sincerely hope that you have benefited from it just as I have. I hope that you have got some useful points. I hope that you are now slightly more inspired to take action. Yes, there is no result without action. Kita tidak akan dapat hasil apa-apa jika kita tidak bertindak. Jadi walaupun Anda sudah dengar poin-poin yang penting, walaupun Anda sudah dengar poin-poin yang menarik, walaupun mungkin Anda sudah terinspirasi dan termotivasi, tidak akan ada hasil apa-apa kecuali Anda mulai bertindak. So, here are some actions that you can take immediately. I give you some suggestions, perhaps you have even better ideas. But here are some actions that you can take immediately. Number 1, make sure that you get a clear concept of the law of attraction. If necessary, listen to the CD again and again until you understand and remember the main points. Number 2, tell someone about what you have learned. Explain to him or her the main points about the law of attraction. You know why? Because when you explain to somebody what you have learned, this will help you to understand better. And you will remember longer. Karena setelah kita sudah menjelaskan kepada orang lain, otomatis kita jadi lebih mengerti, kita jadi lebih faham, dan konsepnya jadi lebih jernih. Dan karena kita menjelaskan kepada orang lain, otomatis kita akan ingat jauh lebih lama. Jadi, ada manfaat yang cukup besar jika kita ceritakan apa yang telah kita belajar kepada orang lain. So, who will you be talking to? Who will you be explaining to? Who will you be telling this exciting thing to? Your husband, your wife, your children, your sister, your brother, even your parents, your colleague? Who? Make a point to tell 1 or 2 people immediately after this. Then I guarantee you, you will understand better and you will remember longer. Okay, dari law of attraction ada 3 poin yang penting. 1 adalah ask, 2 adalah believe, dan ketiga adalah receive. Kita akan bahas ask dulu, ya. So, in terms of ask, what do you want to ask for? Ya, apa yang Anda mau minta? Sebelum Anda bisa meminta, of course, apa yang Anda inginkan harus jelas, ya. Karena tadi kita bilang, Anda sudah dengar, apa yang diminta harus jelas. Therefore, you need to set your goals very clearly. Saya usulkan Anda luangkan waktu, apakah 15 menit atau 30 menit, bahkan 2 jam atau 3 jam, bahkan bisa jadi 1-2 hari, just to set your goals clearly. What do you really want? Once you are very clear about what you really want, then when you ask for it, it gets clearer. Yeah, be specific about what you want to ask for. Have a very clear picture in your mind of what you want. Of course, after you have a very clear picture, see yourself already receiving it and enjoying it. Jadi Anda harus bayangkan, ya, diri Anda sudah menerima permintaan Anda, sudah diberikan, dan Anda telah menikmati hasilnya. See yourself already receiving it and enjoying it.
how does it look like in your mind? Jadi kalau sudah terima, di benak Anda gambarannya seperti apa? Hear the positive comments of people around you. Jadi Anda coba bayangkan diri sendiri sudah di posisi itu, sudah peroleh apa yang Anda minta, sudah nikmatinya. Anda coba dengar kalau Anda sudah di situasi seperti itu, apa komentar-komentar teman-teman, komentar-komentar yang positif dari teman-teman terhadap keberhasilan Anda. Also, how do you feel when you receive what you have asked for? Feel the feeling now. Jadi walaupun Anda belum terima sekarang, Anda sudah bayangkan Anda telah menerima permintaan Anda. Perasaannya seperti apa? Perasaan gembira, perasaan bangga, perasaan lega, atau perasaan apa? Coba bayangkan, rasakan perasaan itu sekarang juga. So, I ask you to close your eyes and imagine in your mind that you have received it. How does a picture look like? Switch on your ear, telinga Anda, and listen to the positive comments of people around you. Ya, when you have succeeded, coba dengarkan seolah-olah Anda sudah di sana dan coba rasakan perasaannya ketika Anda telah berhasil. Okay? The more clearly you can see and hear and feel yourself succeeding, the nearer you are to your success. And of course, hanya bermimpi saja, bayangkan saja, berhayal saja tidak cukup. You need to set your action plan. Apa implementasi Anda? Jadi poin pertama adalah ask. Maka saya usulkan set your goals clearly, imagine yourself there already, and set your action plan. Ask. Nah, setelah ini semua sudah jelas, Anda panjatkan permintaan Anda kepada alam semesta. Make a command to the universe. Believe. Have unwavering faith. Be absolutely sure that what you have asked for is already on the way. Take action immediately. Implement your action plan. Ya, jadi Anda harus bertindak seolah-olah itu sudah on the way. Hasilnya sudah on the way. Ya, maka Anda bertindak sesuai dengan apa yang Anda rencanakan. Karena Anda sudah expect, Anda sudah antisipasi bahwa apa yang Anda minta akan terwujud, akan dikabulkan. Maka take action, implement your plans. There is no result without action. Jadi take action, implement your plans. Stay positive, stay focused, stay determined, be disciplined, stay on track. Continue to do what you have to do. Commit yourself that from now onwards, you will use only positive words. One more time. Commit to yourself that from now onwards, you will use only positive words. Don't use double negative words to convey a positive idea. Maksudnya adalah hindarilah menggunakan kata-kata negatif seperti jangan, tidak, dilarang. Ubahlah perkataan Anda. Contoh, jangan bilang jangan lupa. Bilang tolong diingat. Jangan lupa itu kan dua kata negatif. Jangan itu negatif, lupa itu negatif. Jangan gunakan dua kata negatif untuk menyampaikan satu pesan yang positif. Jadi, jangan gunakan jangan lupa, gunakan tolong diingat. Contoh lagi, jangan panik, digantikan dengan tenang saja. Jangan terlambat, digantikan dengan datang tepat waktu. You see? So, don't use negative words, use positive words. Sekali lagi, jangan lupa digantikan dengan tolong diingat. Jangan panik digantikan dengan tenang saja. Jangan terlambat digantikan dengan datang tepat waktu. So, always use positive words, think positively. Yeah, this is what you do when you believe that what you have asked for is on its way. Ask, believe, and you shall receive. Maka Anda harus antisipasi, Anda harus percaya bahwa apa yang Anda minta akan Anda terima. Maka karena Anda akan terima apapun yang Anda minta, bertindaklah secara positif. Berpikirlah hal-hal yang positif. Ya, be grateful, mensyukuri apa yang telah Anda miliki sekarang. Karena yang Anda miliki sekarang adalah landasan untuk Anda peroleh hal-hal yang lebih baik di masa yang akan datang. So, make a list of all the things that you have in your life that you can be grateful of. Ya, buat satu daftar apa saja yang Anda patut mensyukuri dalam keadaan Anda sekarang. Everything
begins with a feeling of gratitude. Misalnya, mungkin kesehatan Anda, mungkin anggota keluarga Anda. Mensyukurilah bahwa Anda masih miliki keluarga, suami, istri, anak. Rasa bersyukurlah bahwa anggota keluarga Anda semua dalam keadaan sehat. Bersyukurlah bahwa Anda masih bisa bekerja. Bersyukurlah bahwa Anda masih punya kemampuan untuk melamar kerja. Bersyukurlah bahwa Anda masih punya kemampuan untuk hadir di wawancaranya. Bersyukurlah bahwa Anda masih ada kesempatan baca koran. Banyak orang tidak bisa baca koran dan sebagainya. So, make a list of all the things that you can be grateful for and you should be grateful for. Nah, begitu Anda mulai tulis daftarnya, saya yakin semakin tulis daftarnya semakin panjang. Ada banyak hal yang patut kita mensyukuri. Dan begitu kita mulai tulis daftarnya dan begitu panjang, otomatis kita akan rasa, wow, ternyata banyak sekali ya yang patut saya mensyukuri, yang selama ini saya cenderung take for granted. Ya, and once you find that ternyata I am truly blessed, begitu banyak yang saya miliki yang banyak orang tidak memiliki, otomatis Anda akan mulai rasa positif. Be grateful and give thanks every morning when you wake up. Be grateful and give thanks every night before you go to sleep. Don't go to sleep angry and unhappy. Think in terms of abundance, berkelimpahan. Learn to give happily, because there is abundance and what you have asked for is already on the way. Maka ini adalah action plan Anda untuk ask, believe, and receive. Here are some more tips. Continue to read positive books and listen to positive CDs. Read and listen to materials that will lift your spirit. Angkat semangat Anda. Fill your head with positive thoughts and new ideas to move forward. Bagaimana caranya? Read books that are positive. Listen to CDs that give you good ideas. Number 2, be around positive friends and colleagues. Jadi bergaullah dengan orang-orang yang positif, teman-teman yang positif, rekan-rekan kerja yang positif. Make a list, buat daftar. Make a list of who the positive people and positive influence you should be spending more time with. Jadi buat daftar ya, siapa yang mulai dari hari ini Anda mau lebih banyak bergaul dengan mereka. Sehingga dengan bergaul dengan mereka, Anda tertular dengan sikap positif, pikiran yang positif, tindakan yang positif, ngomongan yang positif, kata-kata yang positif yang keluar dari mulut mereka. Siapa saja yang mulai dari hari ini Anda mau lebih banyak bergaul dengan mereka. Berikutnya, number 3, stay away from negative friends and colleagues. Buatlah daftar mulai dari hari ini siapa yang Anda mau mulai menjauhkan diri dari mereka. Karena mereka mungkin kata-katanya cenderung negatif, pikirannya cenderung negatif, ya, pikirannya cenderung iri hati, curiga dan sebagainya, cenderung ngomong jelek tentang orang lain, cenderung pesimis, cenderung sinis, ya, dan sebagainya. Jadi menjauhkan diri dari orang-orang seperti itu. And you know, my friends, do all this. Take action starting from today. And you will see that your life will change. Not only because you will receive what you ask, but because the way you behave, the way you think, and the way you speak will change. And it will be more positive. I am James Gui, and you are the most powerful secret.